इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में महंगाई का इशू छाया रहा। काबीना की जानिब से पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत की गई। वाक़े में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। वफाकी काबीना के इजलास में महंगाई के मामले पर तफसीली बहस हुई। वज़रा ने महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़रा का कहना था कि वज़ीर आज़म के इक़दाम दुरुस्त हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मसाइल हल करने दे रही। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीर रहमान ने कहा कि तवक्का थी कि पार्लियामान का खास इजलास होता जिसमें कश्मीर के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया जाता। शीर रहमान ने तनकीदी वार करते हुए हुकूमत को कश्मीर फरोश करार दे दिया। मुल्क का असल मसला महंगाई है। हुकूमत ने कौम को बयाना की जंग में उलझा रखा है। शीर रहमान का मजीद कहना था कि हुकूमत मुल्क पर कर्जों के अनबार चढ़ा चुकी है। जायद कर्जा लेने से अफराते ज़र बढ़ रहा है। सर्दियाँ आ चुकी हैं मगर गैस के हवाले से कोई लाइहा अमल हुकूमत के पास नहीं। नोटिस सरकार सिर्फ नोटिस लेती है और इसके बाद कुछ नहीं होता। मौजूदा हुकूमत आलमी इदारों के मुतालबात बिला चूचरा तस्लीम कर रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल ने जाती जुमराह में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में PDM को आगे बढ़ाने के मामला ज़ेरे बहस आए। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अख्तर मैंगल ने कहा कि हमने हमेशा जमहूरियत का अमल थामे रखा है। PDM के जलसों का सिलसिला जारी रहेगा। PNP के सरबराह का कहना था कि पेशावर धमाके के अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पूरे पाकिस्तान की अवाम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है और तहरीक इंसाफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। स्कर्दू में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को आज़ाद करवाया। बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान की हकूक़ की बात की। आसिफ जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया। मेहदी शाह ने गिलगित बल्तिस्तान के 25,000 नौजवानों को रोजगार दिलवाया, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद इन नौजवानों का रोजगार छीन लिया गया। अब पीपल्स पार्टी की नई नस्ल की जदोजहद शुरू हो चुकी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई। 1 नवंबर से उम्रा की दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। सऊदी हकाम ने कोरोना की वजह से उम्रा की बंदिश को नए क़वायदो ज़वाबित के साथ ख़त्म करने का फैसला कर लिया। सऊदी हुकूमत ने एयरलाइंस टूर्स ऑपरेटर्स और ज़ायरीन के लिए नई SOPs जारी कर दी। उम्रा ज़ायरीन को एयरलाइन समाजी फासलों के सऊदीया लाने के पाबंद होंगे। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब में दाखिले के लिए मंजूर शुदा लैबोरेटरी से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। उम्रा ज़ायरीन नेगेटिव रिपोर्ट अपनी रवानगी से कबल एयरपोर्ट काउंटर पर जमा करवाएंगे। पेशावर के इलाके देर कॉलोनी में वाक़या मदरसे में होने वाले धमाके के नतीजे में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद जबकि 110 जख्मी हो गए थे। अफसोस की बात यह है कि धमाका ऐन इस वक्त हुआ जब बच्चों की बड़ी तादाद दीनी तालीम हासिल कर रही थी। वाक़े पर जहां सियासतदानों समेत हर तबका फ़िक्र की जानिब से पुरजोर मजम्मत की गई, वहीं शोबिज़ बरादरी ने भी गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने अजहर अली को कप्तानी छोड़कर बैटिंग पर तवज्जो का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान अजहर अली की बैटिंग फॉर्म गुज़श्ता 2 बरसे अदम तसलसल का शिकार है। चंद अच्छी इनिंग्स के सिवा ज़्यादातर वो नाकाम साबित हुए हैं। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में सरफराज अहमद की जगह उन पर क़यादत की जिम्मेदारी भी डाल दी गई थी, जिससे वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गए। अब उन्हें टेस्ट कप्तानी से हटाने की इत्तलात ज़ेरे गर्दिश हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी दावा किया कि अजहर को ज़बरदस्ती कप्तान बनाया गया था।
जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म और इंसाफ का सफर कभी न रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, रेड न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुबशिर इकबाल और मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते चलें वजीर आजम इमरान खान की सैर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में महंगाई का इशू छाया रहा। काबीना की जानिब से पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत की गई। वाक़े में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। वफाकी काबीना के इजलास में महंगाई के मामले पर तफसीली बहस हुई। वज़रा ने महंगाई में कमी के लिए हंगामी इकदामात पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़रा का कहना था कि वज़ीर आज़म के इकदामात दुरुस्त हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मसाइल के हल में रुकावट है। कुछ ब्यूरोक्रेट महंगाई में कमी की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इकदामात और अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ब्यूरोक्रेसी सीधे सीधे काम को भी महीनों ताखीर का शिकार कर देती। वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में शामिल ऐसी काली भेड़ों को निकाल बाहिर करें। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीरी रहमान ने कहा कि तवक्का थी कि पार्लियामेंट का खास इजलास होता जिसमें कश्मीर के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया जाता। शीरी रहमान ने तनकीदी वार करते हुए हुकूमत को कश्मीर फरोश करार दे दिया। मुल्क का असल मसला महंगाई है। हुकूमत ने कौम को बयानिया की जंग में उलझा रखा है। हुकूमत मुल्क पर कर्जों के अनबार चढ़ा रख चुकी है। जायद कर्जे लेने से अफराद ज़र बढ़ रहा है। सर्दियां आ चुकी हैं मगर गैस के हवाले से कोई लाया अमल हुकूमत के पास नहीं। नोटिस सरकार सिर्फ नोटिस लेती है और उसके बाद कुछ नहीं होता। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत आलमी इदारों के मुतालबात बिलाचों चरां तस्लीम कर रही है। आपको बताते चलें स्कर्दू में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पूरी पाकिस्तान की आवाम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है और तहरीक इंसाफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि जुल्फकार भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आज़ाद करवाया। बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के हकूक की बात की। आसिफ जरदारी ने सूबे का दर्जा दिया। मेहदी शाह ने 25,000 नौजवानों को रोजगार दिलवाया, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत के बाद इन नौजवानों का रोजगार छीन लिया गया। अब पीपल्स पार्टी की नई नस्ल की जदोजहद शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई। 1 नवंबर से उम्रा की दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। सऊदी हुकाम ने कोरोना की वजह से उम्रा की बंदिश को नए क़वाइद ज़वाबित के साथ खत्म करने का फैसला कर लिया। सऊदी हुकूमत ने एयरलाइंस, टूर्स ऑपरेटर्स और ज़ायरीन के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। उम्रा ज़ायरीन को एयरलाइंस समाजी फासलों के साथ सऊदीया लाने की पाबंद होंगे। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब में दाखिले के लिए मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। उम्रा ज़ायरीन नेगेटिव रिपोर्ट अपनी रवानगी से कबल एयरपोर्ट काउंटर पर जमा करवाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में हफ्ता के रोज़ इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर मजहबी अमूर ने हफ्ता इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तजवीज़ दी थी, जिसके बाद मुल्क भर में हफ्ता इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 से 19 रबीउल अव्वल तक मनाए जाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने फ्रांसीसी सदर की तरफ से मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की शदीद मजम्मत की है। फ्रांस में हुकूमती सरपरस्ती में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और फिर इसके हक़ में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के बयान के बाद दुनिया भर में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है और मुस्लिम ममालिक में फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की मुहिम चल रही है।
ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ चले खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं चनियोट से, जहां जामियाबाद में अहले सुन्नत स्टूडेंट फेडरेशन तहसील भवाना की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। तकरीब हलफ बर्दारी में खसूसी शिरकत मरकजी सदर साहिबजादा मुदस्सर रसूल रिजवी ने की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चनियोट अब्दुल रहीम पौमी से। जी अब्दुल रहीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट भवाना के इलाके जामियाबाद में अहले सुन्नत स्टूडेंट फेडरेशन की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। तकरीब में खसूसी शिरकत मरकज़ी सदर साहिबजादा मुदस्सर रसूल रिजवी ने की है, जिनका तकरीब में पहुँचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। मरकज़ी सदर ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। इस हवाले से सरपरस्त आला तहसील भवाना मियां सनाउल्लाह का कहना है कि इस तंजीम बनाने का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फरोज़ा करना और नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीमात से रोशनास करके दीनी तालीमात की तरफ राग़िब करना है। इनका ये कहना है कि तकरीब में फ़्रांस में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़्रांस की एम्बेसी बंद की जाए, इनके सफ़ीर को मुल्क बदर करके इनकी तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम हमें तफसीलन आगाह करने का। एक और खबर शामिल करते हैं चनियोट भवाना से, जहां शोबा पंजाबी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर फैसल जप्पा को गवर्नमेंट के इस्लामिया कॉलेज जामियाबाद का प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चनियोट अब्दुल रहीम पौमी से। जी अब्दुल रहीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चनियोट भवाना में शोबा पंजाबी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर फैसल जप्पा को गवर्नमेंट के इस्लामिया कॉलेज जामियाबाद का प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया है और इस हवाले से एयर एजुकेशनल कमीशन की तरफ से इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल जप्पा को मियां अब्दुर्रहमान की जगह प्रिंसिपल तैनात किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल जप्पा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर फैसल जप्पा का कहना है कि वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि महकमा ने इन पर एतमाद का इज़हार करते हुए प्रिंसिपल तैनात किया है। वो अपने तमाम स्टाफ को साथ लेकर चलेंगे, कॉलेज की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, इलाके के लोगों को कायल करेंगे कि अपने बच्चों को इदारे में दाखिल करवाएं। इसके अलावा कॉलेज में तालीम का मेयार बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश भी करेंगे। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का दायरा कार वसी करेंगे। इसके साथ साथ तलबा की सेहत का भी खसूसी ख्याल रखा जाएगा। हुकूमती अहकामात और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और अपने इदारे का नाम रोशन करेंगे। जी शुक्रिया अब्दुल रहीम तफसीलात से आगाह करने का। चनियोट अमीनपुर बंगला फ्रांस में हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों के इशाअत पर जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल रहीम पौमी से। जी अब्दुल रहीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट अमीपुर बंगला में जमात इस्लामी ज़िला चनियोट की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एहतजाजी मुजाहरा फ्रांस में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर किया गया है। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला चनियोट सैयद नूरुल हसन शाह ने की है। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों और जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की है, जिन्होंने फ्रांस और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी की है। इस हवाले से सैयद नूरुल हसन शाह का कहना है कि फ़्रांस में गुस्ताखाना खाकों की वजह से
1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। हर बार ऐसी हरकत करके मुसलमानों के ईमान का टेस्ट किया जाता है। दुनिया के 57 ममालिक और इनके सरबराहान की गैरत को ललकारा है। इनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर हंगामी इजलास बुलाएं और मुसलमानों की जो दिल आज़ारी की जा रही है इसका मदावा किया जाए। CA नूरुल हसन शाह का कहना है कि वो हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि फ़्रांस की एम्बेसी बंद करके इनके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और फ़्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम हमें अपडेट करने का। कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म बर्बरियत के खिलाफ मुल्तान लुत्फ़ाबाद में शहरियों की तरफ से कश्मीरियों के हक में रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आमिर हुसैन से। जी आमिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। कश्मीर बनेगा हुर्मते सहाबा पर, हुर्मते सहाबा पर, नबुव्वत, नारे तकबीर। जी, कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुल्तान लुत्फ़ाबाद में शहरियों की तरफ से कश्मीरियों के हक़ में रैली निकाली गई। रैली में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने इंडिया के ख़िलाफ़ खूब नारेबाजी की। शहरियों ने हाथ में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिनमें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी की तहरीरें दर्ज थीं। कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी हर कदम कश्मीरियों के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की हिमायत हर फोरम पर जारी रखेगी। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुजालिम पर नोटिस ले और कश्मीरियों को इनकी आज़ादी दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। जी बहुत शुक्रिया आमिर तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां मुल्क भर की तरह जिला ननकाना में भी यौम स्याह के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि कश्मीरी अवाम को भारतीय मुजालम में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा, इंडिया के तमाम मंसूबे नाकाम होंगे। हम अहलियान ननकाना साहिब और तमाम उम्मत मुसलमान कश्मीर पर भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के हवाले से मुनक़िदा रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सिटी सहूलत हयात वट्टू, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा तालीम एहसन फरीद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर कामरान वाजिद, CO म्यूनसिपल कमेटी फयाज अहमद समेत ज़िला भर के सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO ऑफिस शेखपुरा के बाहर धूपसड़ी गांव के मकीन सैकड़ों अफराद का एहतजाज, लाहौर रोड ब्लॉक कर दिया। 2 घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ काशिफ इसरार से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO शेखपुरा ऑफिस के बाहर धूपसड़ी गांव जो कि शेखपुरा के इलाके भिक्की और फिरोजवाला के दरमियान वाक़या है, वहां गुज़िश्ता दिनों आराइन ग्रुप के अफराद ने एक बेवा औरत के घर घुसकर घर खाली करवाने की धमकियां दी, जिस पर अहले खाना और पूरा गांव DPO शेखपुरा के पास इस मसले को लेकर पेश हुआ, जिस पर DPO साहब ने वाक़े की इंक्वायरी की यकीन दहानी करवाकर मुतासरीन को वापस घर जाने का कहा। मगर गुज़िश्ता रात आराइन ग्रुप के दर्जनों अफराद असला लेकर घर में दाखिल हुए और घर ना खाली करने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में घर का मुकम्मल सामान नजर आतिश हुआ, जबकि लोगों के बच्चे भी झुलस गए। मुतासरीन का मजीद कहना था कि जब 15 पर कॉल की तो पुलिस ने रवायती तरीका अपनाया और जाकर चौधरियों के डेरे पर बैठ गई। मुतासरीन का कहना था कि भिक्की पुलिस मुकम्मल तौर पर जराइम कंट्रोल करने में नाकाम है। भिक्की पुलिस बाअसर अफराद के साथ मिलकर गरीब और लाचार लोगों पर जुल्म के पहाड़ ढा रही है। मुल्ज़िमान बाअसर हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, DPO शेखपुरा और IG पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने की अपील की है। जी शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं मंशनाबाद का, जहां मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंशनाबाद में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम सयाह मनाया गया। इजहार यकजहती रैली म्यूनसिपल कमेटी सियाउल्लाह अकबर चौक तक निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद मोहम्मद अकमल ने की। इनके हमरा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सैयद राशिद अजीज़ गजनवी, मियाँ मकसूद अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत इंचार्ज रिकॉर्ड अराजी सेंटर सैयद आशिक मुस्तफ़ा, इंतज़ामिया सिटी गर्ल्स कॉलेज, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान मियाँ मोहम्मद रफ़ीक जोया, मियाँ आमिर नदीम ज़रगर, मियाँ आसिफ नज़ीर प्राचा,
خان محمد اسلم بلوچ، سید الطاف حسن شاہ، فیاض خان، صحافیوں، تاجروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ جوہی کاچو ہیرو خان میں صفائی کا عملہ 4 سال سے شہر کے اندر نظر نہیں آتا۔ شہر کی گلی گلی کچرے کا ڈھیر بن گئی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت کچرا اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ صفائی کے حوالے سے شہر میں 4 سویپر رکھے گئے ہیں جن کی تنخواہیں پہلے یوسی چیئرمین اپنا بینک بیلنس بناتا رہا۔ لوکل گورنمنٹ ٹوٹنے کے بعد ایڈمنسٹریٹرز نے بھی کرپشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے، ہم نے کئی بار ایسی جوہی کے پاس صفائی عملے کے اوپر شکایت بھی درج کروائی ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شہریوں نے انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ شہر میں صفائی کا مسئلہ حل کروایا جائے۔ خبر شامل کرتے چلیں خانپور سے، جہاں پنجاب کالج کے طلباء کی جانب سے کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی۔ ریلی پنجاب کالج سے بائی پاس چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ طلباء نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، کشمیری بھائیوں پر ظلم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ مودی حکومت نے کشمیر میں مسلمانوں کو قید کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا ہے، کشمیر کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر شامل کرتے ہیں دادو کے سے، جہاں سنی رابطہ کونسل سندھ کے جنرل سیکرٹری نجم الدین مجاہد کی طرف سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ فرانس کی حکومت دے، فرانس سے ناہل صدر دے، فرانس سے ناہل صدر دے، حضور جا مستقل خاکہ شاہ کرارن دے، حضور جا مستقل خاکہ شاہ کرارن دے۔ ریلی صدیق اکبر چوک سے پریس کلب دادو تک نکالی گئی۔ ریلی میں مذہبی، سیاسی، سماجی، سوشل ورکر اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں مولانا محمود الحق اور دیگر شریک تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نجم الدین مجاہد نے کہا، فرانس میں سرکاری عمارتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے جاری کر کے امت مسلمہ کے دل آزاری کی ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو ملک پاکستان سے نکالا جائے اور فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کیا جائے۔ ملک پاکستان میں صحابہ اکرام کے توہین کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے تاکہ کوئی بھی صحابہ اکرام کی گستاخی نہ کرے۔ ادارہ ریڈ نیوز کی طرف سے ننکانہ صاحب سے صابری حسین کو ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب مقرر کر دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے نوٹ فرما لیں۔ چیئرمین ریڈ نیوز سکندر مغل کی طرف سے ضلع ننکانہ صاحب سے صابر حسین کو ڈسٹرکٹ رپورٹر مقرر کر دیا گیا ہے، جس پر صابر حسین نے چیئرمین ریڈ نیوز سکندر مغل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معنون ادارہ ریڈ نیوز کے لیے کام کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ خبروں، اشتہارات اور مراسلات کے لیے صابر حسین سے اس نمبر پر 03018174036 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं पटीदन से, जहां फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब पटीदन से नुसरत केनाल पुल तक एहतजाजी रैली निकाली और शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर शिया उलमा कौंसिल के रहनुमाओं तारिक अली हैदरी, माशूक अली लाशारी, मीर नवाज लाशारी और दीगर ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों पर एहतजाजन सफारती ताल्लुकात ख़त्म करके सफ़ीर वापस किए जाएं। गुस्ताखाना खाकों से उम्मत मुसलमान को शदीद सदमा पहुंचा है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस की तमाम मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सांगला हिल में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर यौम स्याह के हवाले से सरकारी तालीमी अदारों में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में तालिब इल्मों, उस्ताज़ कराम और शहर भर के सियासी और समाजी शख्सियात के साथ आम शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल सांगला हिल के प्रिंसिपल करीमुल्लाह भट्टी ने कहा कि भारतीय बर्बरियत और कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मजलूम कश्मीरियों के साथ है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान हर फोरम पर अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की जदोजहद में सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इस मौका पर कश्मीरी भाइयों के हक में नाराबाजी की फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से गूंज उठी। रैली के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। दादू के तहसील खैरपुर नाथन शाह में मस्जिद अली अल मुर्तज़ा में फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम कश्मीर के सिलसिला में जलसा का इनेकाद किया गया। जलसा में मौलाना औरंगज़ेब फारूकी और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी और दीगर उलमा कराम ने खिताब किया। मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहिब स्टेज पर आए तो जलसा में मौजूद कारकुनान और लोगों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और शदीद नारेबाजी की। मौलाना ने खिताब करते हुए कहा कि फ्रांस ने तौहीन आमेज़ खाके बनाकर मुसलमानों की दिल आज़ारी की और सहाबाए कराम की गुस्ताखी करने वालों को हुकूमत पाकिस्तान फौरन गिरफ्तार करें। कश्मीर के हवाले से बताया कि वो दिन करीब है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने कहा कश्मीर हमारी जान है, हम अपने वतन की खातिर कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, हमारा पाकिस्तान है। इस मौका पर अब्दुल्ला सिंधी ने कहा कि पाकिस्तान तो हम हैं, हम अपने वतन के लिए पहले और अब भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। आखिर में दुआए खैरियत भी मांगी गई। मुल्क भर की तरह मुल्तान शाहरुकन आलम कॉलोनी से एक अजीम शान मिलाद रैली का इनेकाद किया गया, जो बड़े जोर शोर से अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा हुई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह आज मुल्तान शाहरुकन आलम कॉलोनी से एक अजीम आलीशान मिलाद रैली का इनेकाद किया गया, जो बड़े ज़ोर शोर से अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा हुई, जिसकी क़यादत आमिर हुसैन शाह, आरिफ हुसैन शाह, राणा गुलाम मुस्तफ़ा, राणा सज्जाद, चौधरी फयाज जट ने की और कुछ ही दूरी पर अंजमन ताजरान डी मार्केट, चौधरी शहबाज अख्तर, जनरल सेक्रेटरी शेख जाहिद जमाल, मोहम्मद असगर सैफ़ी, चेयरमैन मिलाद कमेटी ने फूलों से शानदार इस्तकबाल किया और लंगर तकसीम किया। वज़ीर आला मामले खसूसी जवेद अख्तर इंसारी के डेरे पर इनके बड़े भाई अलहाज मुख्तार इंसारी ने फूलों से इस्तकबाल किया और मिठाई तकसीम की। मिलाद रैली टी चौक जवेद अख्तर इंसारी के डेरे से होती हुई शान चौक से थाना चौक दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुई। जी, बहुत शुक्रिया आमिर हमें तफसीलन आगाह करने का। जलालपुर भटियानवाही गांव मतेकी में नौजवान की खुदकशी की कोशिश। घरेलू तनाज़ा पर नौजवान ने गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियां खा ली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नासिर कांजू से। जी नासिर कांजू, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया के नवाई गांव मत्तेकी में नौजवान अजीम वल जुल्फ़कार खरल ने घरेलू तनाज़े पर गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियां खा ली, जिसके बायस हालत बिगड़ गई। अजीम को फौरी तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल हाफिज़ाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुबतला है और डॉक्टर इसको बचाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर तफसीलात से आगाह करने का। महकमा औकाफ मजहबी अमूर पंजाब विंग शाहकोट सांगला हिल के ज़ेर निगरानी मरकजी रिजवी जामिया मस्जिद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में उन्वान माहौलियाती आलूदगी का खात्मा और हमारी जिम्मेदारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में महकमा औकाफ के तर्जुमान ने कहा कि सफाई निफ्स ईमान का दर्जा रखती है
اور نماز پنجگانہ ہمیں صفائی ستھرائی کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ماحول سے آلودگی کا تسلسل ختم ہو سکے۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آلودگی کو کنٹرول کرنے پر روشنی ڈالی، کیونکہ صاف ستھرا ماحول صحت مند زندگی کی علامت ہے۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان آصف امین آوان نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان رب نواز طلح کے ہمراہ سی پی او آفس ملتان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے علماء کرام، جلوس منتظمین اور تاجر رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ڈویژن بیورو چیف ملتان جعفر حسین سے۔ جعفر، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ایس ایس پی آپریشن ملتان آصف امین اوان نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان رب نواز طلح کے ہمراہ سی پی او آفس ملتان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی و دیگر انتظامات کے حوالے سے علماء کرام، جلوس منتظمین اور تاجر رہنما کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایس پی گلگشت ڈویژن احمد نواز شاہ، ایس پی سٹی ڈویژن مسعود احمد، اے ایس پی کینٹ سید سلیم شاہ، ڈی ایس پی سرکل نیو ملتان امتیاز احمد، ڈی ایس پی سرکل دہلی گیٹ حسن محمود خان جتوئی، ڈی ایس پی سرکل حرم گیٹ محمد اقبال لاشاری، ڈی ایس پی محمد کامران، ایڈمن ٹریفک محمد امجد اور انچارج سیکیورٹی شبانہ صاحب بھی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ علماء کرام، جلوس منتظمین اور تاجر رہنما کی طرف سے محمد سلیم بلال اتاری، عزیز الرحمان سعیدی، زاہد بلال قریشی، عبداللہ بھٹ، محمد سلیم، ظفر اقبال صدیقی، شیخ طاہر و دیگر میٹنگ میں شریک ہوئے۔ میٹنگ میں تمام علماء کرام کے ساتھ مختلف امور پر مشاورت کی گئی۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا تمام جلوس منتظمین فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کا ساتھ تعاون کریں اور جلوس کی اوقات کی پابندی کریں۔ ایس ایس پی آپریشن ملتان تمام علماء کرام اور جلوس منتظمین کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ جلوس منتظمین اور تاجر رہنما نے اس دوران مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ تمام جلوس مقررہ اوقات میں آغاز و اختتام پذیر ہوں گے۔ بہت شکریہ جعفر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے چلیں ملتان سے، جہاں سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد حسن رضا خان کی ہدایت پر پولیس تھانہ ممتاز آباد کی رابری، موٹر سائیکل چوری میں ملوث عمر گینگ اور جوگی گینگ کے خلاف بڑی کارروائی، ملزمان کو گرفتار کر کے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف ملتان جعفر حسین سے۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سٹی پولیس افیسر ملتان محمد حسن رضا خان کی ہدایت پر پولیس تھانہ ممتاز آباد کی روبری و موٹر سائیکل چوری میں ملوث عمر گینگ اور جوگی گینگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ پولیس تھانہ ممتاز آباد نے کارروائی کرتے ہوئے جوگی گینگ اور عمر گینگ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں عمر گینگ کے عمر، فیصل، اسامہ اور جوگی گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 3,50,000 روپے نقدی، 5 موٹر سائیکل اور 3 پسٹل، 1 ریپیٹر، 1 رائفل ماں گولیاں برآمد کیے گئے۔ ڈی ایس پی سرکل ممتاز آباد سید اظہر رضا گیلانی کی زیر نگرانی ایس ایچ او ممتاز آباد سب انسپیکٹر محمد شبان خالد نے اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ شب روز محنت کر کے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزمان سے روبری و موٹر سائیکل چوری کے 17 مقدمات کا انکشاف ہوا۔ شکریہ جعفر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے، جہاں مسلم لیگ نون نواب شاہ کے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد پاکستان کو معاشی وسائل کا سامنا تھا۔ آج بھی پاکستان کو انصاف، معاش اور جمہوری حق نہ دینا ملک کی عوام کے ساتھ نا انصافی ہے۔ پاکستان کے حکمران ریاست مدینہ کی توہین کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ میں شوگر مافیا نہیں ہوتے جنہیں NRO دے کر فرار کروایا جائے۔
रियासत मदीना में अद्वियात माफिया, गंदम माफिया नहीं होते। रियासत मदीना में गैस और बिजली का बिल अदा करने के बाद बच्चों की रोटी की फिक्र पड़ जाए, रियासत मदीना नहीं हो सकती। इस वक्त मुल्क पर एक बहरूपिया हुक्मरान मुसल्लत है जिसने नए पाकिस्तान का चेहरा दिखाया। पाकिस्तान की आवाम 70 साल में भी इस सतह पर नहीं थी जिसका सामना आज कर रही है। उन्होंने कहा कि उन हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर लिया। भारतीय फौज के हाथों कश्मीर के नौजवान शहीद हो रहे हैं। नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत आई। गुज़श्ता सालों में मजबूत और कमज़ोर हुकूमतें आई हैं, लेकिन जितनी आज की हुकूमत कमज़ोर है वो पाकिस्तान में कभी नहीं आई। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस, अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। आपको बताते चलें, पासवान मार्शल आर्ट्स अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में इनाम इकबाल डे चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद डिवीजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान जाफिर हुसैन से। जी जाफिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं मुल्तान के अंदर पासवान मार्शल आर्ट्स अकेडमी के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं राना जहांजेब साहब और नईम चौधरी साहब। मजीद हम उनसे जानते हैं कि 8 नवंबर को जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं इसके हवाले से। आप लोग आए और हमें हौसला अफजाई हुई आपके आने से। और सेकेंडली मेरी जो असल एम है मार्शल आर्ट्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस कराने का मुल्तान में, वो यही है कि आजकल के दौर में बच्चे जस्ट एंड्रॉयड के पीछे हैं, फेसबुक और इन चीज़ों पे लगे हुए हैं, वो फिज़िकल फ़िटनेस की तरफ नहीं आते। और हमारी बेटियां जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं, तो हमारा एकेडमी बनाने का और इसको रन करने का बेसिक मतलब ये है कि बच्चों में अवेयरनेस आए कि वो फ़िज़िकली फ़िटनेस की तरफ आएँ और सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग लें। तो उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि मार्शल आर्ट्स एक लड़ाई का नाम है, तो ऐसा नहीं है। मार्शल आर्ट्स ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बच्चे को स्ट्रॉन्ग करता है और क़ुव्वत इरादी में इजाफ़ा करता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि पेरेंट्स को एंड्रॉयड के बजाय बच्चों को फ़िज़िकली फ़िटनेस की तरफ लाया जाए। और हमारा जो एक ये इवेंट हमने रखा है 8 नवंबर को इकबाल डे के हवाले से, उसका भी बेसिक मतलब यही है कि बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए चैम्पियनशिप की सूरत में। जब वो आपस में फ़ाइट्स करते हैं या काउंटर अटैक करते हैं, तो बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि वो अपना दिफा कर रहे हैं।
تو ان میں ان کے لیے انعامات ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ایونٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کی زیر نگرانی ہوگا، جس میں ڈویژنل سپورٹس آفیسر رانا ندیم انجم صاحب ہوں گے اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر جناب عدنان نعیم صاحب ہوں گے، اور اس کے علاوہ مہمان خصوصی ہوں گے اور بھی. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارے ملتان کی اعلیٰ شخصیات ہیں وہ اس میں مدعو ہوں، اور پیرنٹس سے درخواست ہے کہ وہ لازمی اس میں شرکت کریں اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نعیم صاحب بھی موجود ہیں، مزید ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس ایونٹ پہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. بس یہی پیغام دینا چاہوں گا پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو سیلف ڈیفینس، فزیکل ٹریننگ بوائز گرل بچوں کو دونیں، تاکہ وہ کسی بھی قسم کے ہراسمنٹ کا شکار نہ ہو سکیں. اس کے لیے پاسبان اکیڈمی کی طرف سے اور ہم نے ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کی معاونت سے ہم جمنیزیم میں اقبال ڈے کے حوالے سے 8 نومبر کو ایک ایونٹس منعقد کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پیرنٹس اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور بچے بھی اس میں سے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ پاسبان اکیڈمی کا جو یہ 8 تاریخ کا جو ہم یہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں یہ فیملی کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور یہ جس میں سیاسی سماجی لوگ بھی یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان میں فیملیاں آئیں گی اور ان کو اپنے بچوں کا سول ڈیفنس کا دیکھ کے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور یہی مقصد تھا ان کا اس ایونٹ کرانے کا. جی بہت شکریہ جعفر حسین ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا. خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے، جہاں ملاد چوک میں 12 روزہ محفل میلاد جاری ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کرائم رپورٹر رحیم یار خان گلزار احمد سے. جی گلزار احمد، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، رحیم یار خان ملاد چوک پر 12 روزہ محفل میلاد پاک کا پروگرام جاری ہے، جس میں پاکستان بھر سے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں. جس طرح کہ رات عبدالحمید چشتی آف خانیوال والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر بیان فرمایا. جی شکریہ گلزار تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. فیصل آباد سجادہ نشین آستانہ عالیہ منت شریف اور بانی جماعت القرآن انٹرنیشنل پیر ظہیر احمد قادری جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطن میں منانے کے لیے بحرین سے فیصل آباد پہنچ گئے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ علی گوہر سے. جی علی گوہر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں آستانہ عالیہ منت شریف پر موجود ہوں، اور یہاں سجادہ نشین آستانہ عالیہ منت شریف و بانی جماعت القرآن انٹرنیشنل پیر ظہیر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو آگاہ کروں کہ کچھ خصوصی ملاقاتوں کے سلسلہ میں وہ بحرین میں تھے، لیکن جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوا تو وہ اس حوالے سے فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان پہنچے. ان کا کہنا ہے کہ وہ آستانہ عالیہ منت شریف پر جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. ویلکم ٹو پاکستان. اور یہ بتائیے گا کہ آستانہ پر اب تشریف لائے ہیں، کس انداز میں جشن عید میلاد النبی وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا ہر سال آستانہ عالیہ منت شریف پر بڑے دھوم دھام سے اپنے نبی کے لیے جلوس مناتے ہیں، اور یہ جلوس ایک 5 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس دفعہ 5واں سالانہ ہے، اور ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے زائرین آتے ہیں، محبت کرنے والے آتے ہیں، اور نہایت ادب و احترام سے جوش و خروش سے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین سالہ سال سے چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی آستانے پہ یوں ہی رونق برونق انشاءاللہ بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، نوجوان جو ہیں کسی بھی ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی دین کا سرمایہ ہو، کسی مذہب کے لیے سرمایہ بنے تو بڑی بات ہے. نوجوانوں کے لیے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے، جشن عید میلاد النبی منانے کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ جی بڑا آپ نے پیارا سوال کیا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کیسے سکون میں رہتی ہے، یا میں نے اپنی زندگی کس طرح رنگ ڈھنگ سے گزارنی ہے. تو سب سے بہترین نمونہ قرآن میں بھی بتایا ہے کہ حضور کی ذات اقدس ہے کہ اپنے نوجوان جتنے بھی نوجوان ہیں ہماری، وہ بجائے کہ کسی کو کاپی کریں، وہ اپنے نبی کے تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ان کی زندگی پہ چلنے لگ پڑیں، اور یہ ان کے لیے ترقی کا باعث بھی بنے گا، یہ ان کے لیے سکون کا باعث بھی بنے گا، اور یہی ان کے لیے الحمدللہ کامیابی کا باعث بھی انشاءاللہ بنے گا. ریلیوں اور جلوس کے حوالے سے، اور خاص کر آستانہ پر جس طرح سے جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، تو کیا کوئی خصوصی انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کی ہیں مریدین کو، زائرین؟ جی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ الحمدللہ آستانے نے یہ بتایا ہے کہ اس ادب اور احترام، کیونکہ سب سے پہلے ادب اور احترام ہے، اور دروشی پڑھتے ہوئے آنکھیں نیچے ادب احترام سے، اور الحمدللہ رب العالمین جوش و خروش سے، والہانہ انداز سے،
تاکہ معلوم ہو کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور کس حد تک اپنے نبی کے لیے اپنے ہم جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ رب اس کے لیے دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ میٹنگز بھی آج بھی اور دن رات میٹنگز ہو رہی ہیں, اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے ان کو الحمدللہ. جی بالکل, جس طرح سے آپ گفتگو سن رہے تھے سجادہ نشین آستان عالیہ منت شریف پیر ظہیر احمد قادری کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کو بھرپور انداز میں شان شان انداز میں منایا جائے گا. اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ وہ بحرین سے خصوصی طور پر وطن عزیز میں اور خاص کر آستان عالیہ منت شریف میں جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ درود و سلام کی کثرت ہونی چاہیے اور اس حوالے سے خصوصی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی کے جلوس, ریلیوں اور محافل میں شرکت کرنی چاہیے. شکریہ علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. رخ کریں گے اوکاڑا کا, جہاں مین جی ٹی روڈ شہر کے وسط میں سڑک کے درمیان بنائے گئے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں, جس کی وجہ سے متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود میاں طاہر محمود سے. جی طاہر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میں اوکاڑا کے جی ٹی روڈ پر موجود ہوں. یہ جی ٹی روڈ جو ہے یہ 3 کلومیٹر کا ٹوٹا جو نہر پل سے لے کر اس ساتھ میں چنگی تک آتا ہے. اس جی ٹی روڈ پہ تمام مین ہول اس سڑک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے درمیان میں گٹر لائن بچھا کر جو گٹر بنا دیے گئے ان کو ڈھکنے نہیں ہیں. جہاں پر درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں, جہاں پر متعدد حادثات ہو چکے ہیں, لوگوں کی جانیں قیمتی ضائع ہو گئی ہیں, ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے, یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں. جی بھائی آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. جی میرا نام عابد قادری ہے. میرے بچے ادھر ڈی پی ایس میں پڑھتے ہیں. کچہری کا تقریباً کوئی 1.5 یا 2 کلومیٹر کا سفر ہے ادھر. میرا خیال ہے ادھر تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے نا وائے کے اندر کم سے کم 50 گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. اور اتنے ڈھکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگ کتنے تانگ ہیں. ادھر بچے گرتے ہیں گٹر کے اندر, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, 1-2 بچوں کی جانیں بھی چلیں گی ادھر, لیکن حکومت توجہ نہیں کر رہی اس طرف. ٹھیک ہے, سڑک کا بھی معاملہ بہت گندا ہے. اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں سڑک بنانے کے لیے, کروڑوں کا منصوبہ ہے, لیکن گٹروں کے ڈھکن کے بھی کروڑوں نہیں لگنے, ہزاروں لگنے ہیں. اگر یہ لگا دیں گے تو حکومت کا ہم پریشان ہوگا. ہم حکومت کے آگے یہ اپیل کرتے ہیں کہ گٹروں کے ڈھکن لگائیں تاکہ کسی بچے کی کسی بڑے کی جان نہ جائے, ضائع ہو جائے گی ادھر سے بچوں کی. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے شہر کی بات سنی کہ یہ مطالبہ ہے کہ جو سڑک تو نہیں بنا سکتے ہیں لیکن گٹروں پہ اتنے پیسے نہیں لگنے ہیں, جو ڈھکن ہے ان کو فوری طور پر لگا دیا جائے تاکہ جو لوگ شہری ہیں بآسانی سفر کر سکیں. جی بہت شکریہ طاہر, ہمیں آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. سیون شریف میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی یو سی باجارہ کے صدر لطیف بگیو سٹی سیون شریف کے صدر اور دیگر سیون کے پارٹی کے عہدیداران نے وزیر اعلیٰ سندھ کے پرسنل سیکرٹری سلیم باجاری کی زیادتیوں کے خلاف پریس کانفرنس. سندھ یونائیٹڈ پارٹی سٹی سیون شریف کے صدر منصور آزاد چنا, یونین کونسل باجارہ کے صدر لطیف بگیو, شاہد ہالی پوٹو, سرفراز ہالی پوٹو اور بلاول چنا نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ سے سندھ یونائیٹڈ پارٹی باجارہ اور مخصوص محلات کے لیے پانی نہیں کھولا تھا. اسے گاؤں میں پانی کی بحالی کے خلاف ایک احتجاج ہوا, جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ کے پرسنل سیکرٹری سلیم باجاری یو سی باجارہ کے صدر لطیف سے انتقامی کارروائیاں کرنے پر اتر آئے ہیں اور اس کی غلط فہمی عمل کی ہم مذمت کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا, ہم پوچھتے ہیں کیا ہمارے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کرنا جرم ہے؟ کیا ہماری عوام کے مفادات کے تقاضوں اور ان کی بنیادی ضرورتوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ سیاسی نعرے بازی کا اظہار کرتے ہوئے منڈی کا نعرہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں, خبر شامل کرتے ہیں رواس سے, جہاں انواہی گاؤں تخت پری تھانہ مارگلہ کی پولیس چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں مفرور ملزم محمد رحمان ولد قمر الدین کی گرفتاری میں رکاوٹ بن گئی. مقدمے کے اندراج کے 3 سال گزرنے کے باوجود تفتیشی تھانے دار ملزم کی سرپرستی کرنے لگا. سائل انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. ملزم سرعام دندناتا پھر رہا ہے. تخت پری کے رہائشی روشن خان ولد عبدالکریم خان نے 5 اگست 2017 کو تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج کروایا تھا کہ عبدالرحمان ولد قمر الدین روشن خان سے گاڑی 2.5 لاکھ روپے میں سودا کیا اور رقم ادائیگی کی بجائے 2 لاکھ روپے کا چیک دیا, جو بعد ازاں ڈس آنر ہو گیا. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود مقدمہ کے تفتیش ASI سہیب پاشا نے ملزم کی گرفتاری کی بجائے ملزم کے ساتھ سازواز کر لی ہے. روشن خان کا کہنا ہے کہ مجھے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, جبکہ ملزم سرعام دندناتا پھر رہا ہے. سائل روشن خان نے IG اسلام آباد اور SSP اسلام آباد سے ملزمان کی فوراً گرفتاری اور مقدمہ کے تفتیشی سہیب پاشا کے خلاف سخت کارروائی کی اپیل کی ہے. آگے بڑھتے ہیں, خبر شامل کرتے ہیں اوش شریف سے, جہاں گنے کا ریٹ 200 روپے مقرر ہونے پر کسان شدید احتجاج کر رہے. وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد زوار بلوچ. جی زوار, کیا کہنا ہے کسانوں کا, آگاہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں اوش شریف کے نوائی علاقے موزہ بیٹ احمد میں. پہلے تو گندم کی فصل
तबाह हो गई, फिर सफ़ेद मक्खी ने कपास को तबाह कर दिया। अब गन्ने की फसल पक कर तो तैयार हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से जो 200 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर किया गया है, किसान एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो उनसे बात करते हैं कि हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है उनका। इमरान खान साहब, अर्ज़ है गन्ने का मिल्लू वाले ने कहा कि 220 रुपये रेट होना चाहिए, वजीर आला ने कहा कि 300 रुपया होना चाहिए। अब पता चला कि गन्ने का रेट जो है इन्होंने 200 रुपया कर दिया है। अगर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाओगे तो अगले साल 200 रुपये किलो चीनी आपको नहीं लभेगी। अगर गंदम का रेट नहीं बढ़ाओगे तो आपको अगले साल, मैं गारंटी से कहता हूँ, आटा 100 रुपये किलो भी पाकिस्तान में नहीं लभेगा। जब किसान खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। हम लोगों ने इसलिए आपको वोट दिया, आपने हमारे साथ वादा किया था कि मैं छोटे किसान को ऊपर ले आऊँगा। आज DAP का रेट देखें, आज यूरिया का रेट देखें, आज मुसाजरी का रेट देखें, डीजल का रेट देखें। ये फसलें जो हैं किसान को खसारा दे रही हैं। किसान और फसलों की तरफ जा रहा है। अगर किसान को खुशहाल करोगे तो हर चीज़ आपके मुल्क में बेबहा होगी। अगर आप किसान को इस तरह दबा के रखा, कौन कौन सी चीजें आप बाहर से मंगाओगे। वसलाम। कि आपने अफजल खान गुपांग की बातें सुनी है, उनका यही कहना है कि जो हुकूमत की तरफ से जो 200 रुपये फी मन का रेट मुकर्रर किया गया है, यहाँ पे तो हमारी जो लागत है वो भी वापस नहीं आएगी। हुकूमत को चाहिए कम से कम 300 रुपये फी मन का रेट मुकर्रर करे ताकि हमारी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सके। जी बहुत शुक्रिया ज़वार तफसीलात से आगाह करने का। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।